Lang. Correct. Arm. Ate, ate, ate. May pa talaga. Oh. Inaagaw eh. Ah. Hmm. Ah. Dami nyo. Hindi kayo kumain, oh. Pinakain na yan kanina. Ah. Ganyan naman yung mga yan eh. Kulay isang araw, 1 kilo dito, eh. Ah, ito pa. Wala talaga kayo. Oh, magagawan pa. Ito, ungas. Ungas ka talaga, eh. Ayan. Iyo rin, nagsusalo na, oh. Laki na nakuha niya eh. Oh, mga ngalmot pa. Oh, kami. Kami, ah. Lang. Oh, oh, huri, ah. Malaki na nakuha mo. Diyan ka lang. Naubos nila, oh. Gutom yata ito, eh. Wala na, last. Taman titig ni Uri, oh. Ayan. Mali nyo. Wala na, plastic na lang to. Oh, wala na, plastic na lang yan, oh. Plastic na lang yan, wala na. Ubusin yan. Ikaw, ano ba sabi mo? Ah, Uri. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ah. Ano sabi mo? Sarap. Ayos na.